कुकुर मोर एटा फास्ट वीडियो बनवार कारण है जे गोटे छोट गोटे कुकुर सत कह ना कुकुर माने जी कष्ट कर बहुत कष्ट कर देसी कुकुरटा देसी कुकुरटा बहुत कष्ट कर कुकुर बांधिक रखे सदाबे तो समस्त कहले बांधिक रखनी रागी रागी मुझे कौन कल ना फिटिया फिटी कहली फिटिया फिटी गला जुआड़े भी जाए सी मो हाथ में पड़े तो एमती दिन मुझे ना घरे बापा कम कड़े छक आड़े बजार आड़े गले तो बापा हाथी पलैला बापा हाथी पलैला बापा आसिक कहले कहले कुकुर जाइला मो हाथी आ घर को आसी नहीं आसनी मुझे ना कुकुर देखा नहीं तो मुझे बहुत खोजी सबुआड़े बहुत बुलूँ कहली हाँ हूँ जदि कड़े जाइए आसबारी जदि तो आसो जब बची थो तो आसो जब न आसे मुझे जानी कमरा कौन कि बाड़ी बाड़ी कर मारिदे तो सेमती किसी है जन कि बांधिक रखी काली खबर पाइली काली राति जाइली भी कुकुर भी चिन्हला मत क्षीर छाड़ नाला आनी रखी 2 मास खोजुची पाऊनी तो ये खबर पाइल दे कुकुर जड़े बांधिक रखी तो ये आने को काली राति भी जाइली देखा तो काली कहली कि नाई नाई सी आम कुकुर छाड़े तो काली राति कहला हौ ताले काली सकाल आस कुकुर फिटेदवा जदि तुम पाक गला कुकुरटा आम नहीं पलैब तो मत भी काली कुकुर देखिकी भालुआ तो चिन्ह पार ना कुकुर बोले चिन्ह चिन्ह पारा मत भूकिकी पूरा मो पर चढ़ीगला तो कहला हौ काली सकाल आस जब आम कुकुर है तो तुम नहीं जीव कि आम कुकुर एमती पलैला तो आम घर से फेरिक आसी कहले हौ ठीक अच्छे ना आम कुकुर मुझे छोट रखी तो ए जाऊँ आम कुकुर पाखक देखा कौन हो सफल अच्छी ना गोटे अच्छी काल्पनिक कौन मार एमती थिला ना नहीं भल आरी भाया टिके तो हो जाइए रास्ता काम होते भारी दिग्दारिया खाली जो भय भय गले
କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ଆଉ ତ କେତେଟା ହେଲାଣି ଟାଇମ୍? 8ଟା ହେଇଗଲାଣି। ସେ 8ଟା 9ଟା ବେଳକୁ 8:30 ବେଳକୁ ଫୋନ୍ ଆସିବାକୁ। ଆଉ ତା ଡ୍ୟୁଟି ସାରିକି ସେ ଆସିବ ନା ଆଉ। ହଁ ସେଇଠୁ ତା ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଆସିବା ଆମେ ଚାଲ ହେଲା। ସେ ଭଲ କାମ ସଇଲାନି ସେ ରୋଡ ଭଲ ନୁହଁ? ଆଉ କଣ ଚାଲ ଦୋକାନ ଏଠି କୋଉଠି ଅଛି? ହାତ ବାଟ ସାଢେ ବାଟଉଛୁ ଦୋକାନ ସେଇଟା ବା ହଉଛି। ଆଉ ଦୋକାନ ଠିଆ ହବ, ମୋ ପୁଅ ଆସିବ ଦେଖିବ କେମିତି ଉପରେ ଚଢିବ। ହଁ ହଁ ଦୋକାନ ଆସୁଛି। ଦୋକାନ ହଁ ମାଉସୀ ଆସନ୍ତୁ ଯେ ତମେ ଇଏ କରୁନ କାହିଁ ଆଜି ତ ତାଙ୍କ ଟିକେ ପାଟି ବର୍ଷକର ଜିନିଷ 5 ବର୍ଷର ଜିନିଷ ଦେଖିବେନି ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେନି। ଦୋକାନ କୋଉଠି ଏଠି? ଦୋକାନ ଏଇ ଆଗରେ ଗୋଟେ ତେଲ ରଖିଥିବ ମାଉସୀ ସଫଲ 4ଟା ଦେଲା। ଧରି ନାହିଁ ତମ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ କୁକୁର ମୁଁ ଆଣିକି ରଖିଥାନ୍ତି ମୁଁ ବି ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ନାଇଁ ମୋ କୁକୁର ନୁହଁ ମାନି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ତ ହଁ ଏଇ ଝିଅ କୋଉଠି ଗଲେଇ ହାରି 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସେ ସେମିତି ହବନି ଦେଖିକି ଏଇଭଳିଆ କାମୁଡା କାମୁଡି କରିକି କାମୁଡା କାମୁଡି କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ରୁମ କହନ୍ତି ରୁମ ମେଡିସିନ ଆଣିକି ଦେଇଥାନ୍ତା। ମେଡିସିନ ହେଲା ସେ ରୁମ ଉଠି ଯାଇଛି। ପାଉଡର ଅଛି ଏଇନା ବି ପାଉଡର କୁକୁର ପାଉଡର ଅଛି। ତା ମୁହଁରେ ଘା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତା କାନ ଛିଡି ଯାଇଥିଲା। ଆମର ଏଇଠି ଥାଇକି ମୁଁ ବା ଏଇ ତମ ପୁଅ ମଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଯାକ ଔଷଧ ଫୋପାଡ଼ିଲି ସେ ଇଏ ସେଇ ଚିହ୍ନକୁ ଆମେ ବାରିକିରି ମୁଁ ରଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି 12 ବୁଲା କୁକୁର ହେଇଥିବ ଯଦି ଫିଟେଇନି। ନା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମ କୁକୁର ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି। କହନ୍ତି ଆମ କୁକୁର ପଳେଇଥିଲା 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଏବେ ଘରୁ ଫେରିଛି। ମୁଁ କହିଲି 3 ବର୍ଷ ତଳେ ତମ ଘରୁ ପଳେଇଥିଲା ଏଠି ଚିହ୍ନି ପାଇଲନି? ଆଉ କୁକୁର ମୋ କୁକୁର ଏଇଟା ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି। ତା ଫଟୋ ବି ଦେଖେଇଲି, ତା ଛୋଟବେଳ ଫଟୋ ତା ବଡ଼ ଫଟୋ ସବୁ ମୋ ଘରେ ଅଛି। ତା ଫଟୋ ଦେଖେଇଲି। କହିଲି ହଉ ତମେ କାଲି ଆସ, କାଲି ସକାଳେ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ହେଇଥିବ ତମ କୁକୁର ତାହେଲେ ନେଇଯିବ ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏଇଟା ମୋ କୁକୁର। ଆଉ ସିଏ ଆସାମୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ କହିଲେ ହଉ ତମେ କାଲି ସକାଳେ ଆସ, ମୁଁ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇ ଆସିଛି, ତମେ କାଲି ସକାଳେ ଆସିଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ଆଉ।